अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, अफगानिस्तान से वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन मैं चंद एक खबरों पे और बहुत इंपॉर्टेंट खबरों पे आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सवाल उठने लगे कि अशरफ गनी ने अपने आर्मी चीफ को क्यों सेक किया, क्या ऐसा हो गया था। हम तो ये सुनते हैं कि जंग में, मैदान जंग में ख़ास तौर पे घोड़े और जर्नेल नहीं बदले जाते, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अशरफ गनी को अपने आर्मी चीफ को सेक करना पड़ा। ये अदम एतमादी के बाद बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, इन पे बात करेंगे। साथ साथ जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इसासा था उनकी एयर फोर्स का, आज वो तालिबान के कब्जे में चला गया। इसके बाद क्या वावेला मचा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, इस पर बात करेंगे। और ये जो जंग है ये इस वक्त फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो चुकी है। पिछले 6 दिन में 9 सूबे अफगानिस्तान के तालिबान के हाथ में चले गए। ये इंतहाई शर्मिंदगी का मुकाम है अशरफ गनी के लिए, उसकी फोर्सेस के लिए। 398 या 400 अजला में से के 34 सूबों में से 9 सूबों का चला जाना, और महज 6 दिन में 9 सूबाई दारुल हुकूमतों के जाने का ये मतलब है कि वो 9 सूबे अशरफ गनी के हाथों से चले गए। मेरी सुहेल शाहीन से बात हुई, उसके मुताबिक 85% से ज़ाहिद रकबा तालिबान के कंट्रोल में है। तमाम तजारती अहम तरीन रास्ते, बड़े बड़े ऑफिसेज़ और बड़े अहम तरीन एयरपोर्ट, जैसे कंदूज का एयरपोर्ट था जहाँ से आज हिंदुस्तान का एक बहुत कीमती असासा आज तालिबान के हाथ लगा है। और अगर तालिबान के पास अब कोई पायलट है तो वो उनकी कमज़ोरी भी आज ख़त्म हो जाएगी। वो उस पायलट के ज़रिए उस जहाज़ को उड़ाएंगे। वो गन शिप है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको तोहफ़ा दिया था अशरफ गनी की एयर फोर्स को इंडियन की जानिब से, आज वो तालिबान के हाथ लग गया। इसके कितने बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं, पहली दफ़ा अफगान उर्दू ये कहता है कि बदख्शां पहली दफ़ा तारीख़ में आज तालिबान के कब्ज़े में गया। आज ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक प्रैक्टिकली चंद एक लोग खड़े होते हैं और सैकड़ों की तादाद में जो अफगानिस्तान की आर्मी है वो कितार दर कितार, कुछ वर्दी में कुछ सिविल कपड़ों में हथियार डालते हैं तालिबान के आगे। दुनिया सवाल करती है कि पाकिस्तान को इल्ज़ाम देने वाले चंद एक लोग, चंद तालिबान, कई सौ जो अफगानी फोर्सेस के लोग हैं उनके आगे हाथ क्यों डाल रहे हैं फोर्सेस के लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और सवाल फिर अब ये भी उठना शुरू हो गए कि क्या वजह है कि जंग के दरमियान में वही आर्मी जो इल्ज़ाम पाकिस्तान को देती है, वही अशरफ गनी जो पाकिस्तान को इल्ज़ाम देता है, वही अमरुल्लाह साले जो हर चीज़ का इल्ज़ाम ISI और पाकिस्तान को देता है, आज उनको अपने आर्मी चीफ को सेक करना पड़ा। कहाँ हमने पूरी दुनिया की ऐसी हिस्ट्री नहीं देखी कि जंग के दरमियान में, और जब इतना कुछ लुट चुका हो और आप इल्ज़ाम किसी दूसरे मुल्क पे लगा रहे हो और आप अपनी आर्मी के सबसे अहम तरीन शख्स को ओहदे से हटा दें। ये बड़ी इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नाजरीन, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है अशरफ गनी ने मुसलसल पाकिस्तान को इल्ज़ाम दिया। दुनिया सवाल पूछती थी कि आपके कई हजार फौजी, अमेरिका कहता था आपके कई हजार फौजी चंद सौ तालिबान के आगे क्यों सरेंडर कर रहे हैं। आपकी 3 लाख की फौज है और 70,000 तालिबान है। ये कैसे मुमकिन है कि 70,000 तालिबान, जिनके पास महदूद वसाइल हैं, जिनके पास महदूद असला है, और उसके सामने एक मुनज़्ज़म रियासत है जिसके पास दुनिया का बेहतरीन असला है, जिसके पास दुनिया की बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसकी ट्रेनिंग कभी अमेरिका में होती है, कभी तुर्की में होती है, कभी मिडिल ईस्ट में होती है, वो आर्मी जो 3 लाख से भी ज़ायद है, वो चंद हज़ार तालिबान के आगे सरेंडर कर रही है। तो सवाल उठना बनता था, सवाल करना बनता था। इसलिए भी आज अशरफ गनी ने उस पर खुद मोरे तस्दीक सबत कर दिया कि उसका आर्मी चीफ नालायक था। उसका आर्मी चीफ या तो तालिबान के साथ मिला हुआ था, या वो अपनी फौज की प्रॉपर उनको गाइडलाइंस नहीं दे सका, या वो खुद उस अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सका। ये सबसे बड़ा आज एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है अशरफ गनी की जानिब से, जो उसने अपने आर्मी चीफ को सेक किया। इसमें कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। और जो लोग पाकिस्तान को इल्ज़ाम दे रहे हैं, आज वो अशरफ गनी से सवाल पूछे कि अगर पाकिस्तान ही सब कुछ कर रहा है तो तुम्हारा नया आर्मी चीफ क्या कर लेगा। अगर पाकिस्तान ही सब कुछ कर रहा है तो तुम्हें आर्मी चीफ को हटाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। और फिर अगर पाकिस्तान ही सब कुछ कर रहा है तो तुम्हारे जो फौजी सरेंडर कर रहे हैं, क्या आर्मी चीफ उन फौजियों के साथ आकर लड़ेगा। मुझे तो ये लगता है कि ये नया आर्मी चीफ भी ऐसा ही होगा, चूंकि अब सब कुछ इनके हाथ से निकल चुका है। अब ये सिर्फ और सिर्फ बैठ के हाथ मल रहे हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर इंटरनेशनल मीडिया भी इस पे अब लिखना शुरू हो गया है, मुल्क के अंदर से भी पब्लिक भी अब इस पे प्रेशर डाल रही है
کہ اشرف غنی صاحب اب بس کریں، اب جانے دیں، اب آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ اور سب سے جو مزے کی چیز مجھے لگی، بے شمار ویسی چیزیں، ذبیح اللہ مجاہد جو ہے اس نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی ہوئی ہے، طالبان اب کنسٹرکشن کا کام شروع کر رہے ہیں، طالبان اب روڈز کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اب بلڈنگ انہوں نے شروع کر دی افغانستان کی۔ تو یہ ایک پازیٹیو امیج ہے جو طالبان ابھی دنیا کو دے رہے ہیں کہ ہم افغانستان کو بلڈ کریں گے۔ طالبان جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں امن قائم کر کے ان لوگوں کے ساتھ گیدرنگ کر کے اس کی فوٹیجز ریلیز کرتے ہیں، یہ ایک پازیٹیو وائبز ہے۔ اور اس پہ کوئی میڈیا، میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں، کوئی میڈیا، کوئی انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ جہاں جہاں طالبان ہے اور جہاں امن قائم ہو چکا ہے وہاں کبھی بھی اپنے صحافیوں کو نہیں بھیجے گا کہ جائیں وہاں دکھائیں کہ طالبان نے کیا کیا ہے، کبھی بھی نہیں بھیجے گا۔ اور اس وقت صرف اور صرف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، پاکستان کو جو ہے وہ اس کے پیچھے پاکستان ہے، جبکہ خود اشرف غنی اپنے آرمی چیف کو سیک کرتا ہے اتنے امپورٹنٹ وقت میں۔ اگر ہم بات کریں جو انڈین ایئر فورس کا ایک گن شپ تھا MI-35، وہ 2019 میں افغانستان ایئر فورس کو دیا گیا تھا، آج وہ طالبان کے ہاتھ لگ گیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کا آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے، اس طیارے کو اس کو آپریشن کریں گے، اس کی ٹیکنالوجی اس کے اندر کون سی استعمال ہوئی ہے۔ ویسے کوئی اتنا زیادہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے رافیل کے مقابلے میں، لیکن بڑا امپورٹنٹ ایسیڈ ہے۔ جب ایک ملک دوسرے ملک کو گفٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی کوئی امپورٹنس ہوتی ہے۔ وہ طالبان کے ہاتھ چڑھ گیا، آج صفحہ ماتم ہے۔ قندوز ایئرپورٹ ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ اشرف غنی ہندوستان کے احساسے نہیں بچا سکتا، اشرف غنی ہندوستان کے لوگوں کو، ان کی ایمبیسیز کو، ان کے کونسلیٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، وہ بھاگ رہے ہیں وہاں سے۔ اور آج ہندوستان خود شرمسار ہے کہ ان کے اپنے اس کے احساسے، اہم ترین قومی احساسے اب طالبان کی گرفت میں جا رہے ہیں۔ فرح شیر طالبان کے پاس جا رہا ہے، سمنگان میں طالبان جو ہے وہ فوجی پریڈ کر رہے ہیں انہی گاڑیوں میں جو ان کے خلاف استعمال ہوتی تھی، انہی بندوقوں کے ساتھ جو ان کی شہرک کا لہو چاٹ چکی ہیں کئی بار، آج وہ اس کے ساتھ پریڈ کر رہے ہیں۔ جواد جان میں طالبان نے جو دوستم کا علاقہ ہے، جو دوستم کا صوبہ ہے، جو ریڈیو اسٹیشن تھا اس کے اوپر قبضہ کیا، وہاں سے اپنی جو صدائے شریعت ہے اس کی نشریات کا آغاز کر دیا۔ تو یہ صورتحال گراؤنڈ پہ افغانستان کے اندر، اور یہاں ٹویٹر پہ ٹرینڈ کیا چلایا جاتا ہے کہ پاکستان انوالو ہے۔ اب کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کے کئی ہزار فوجی اتنے اسلحے سے لیس یا تو اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں پناہ لے لیتے ہیں، یا سرنڈر کرتے ہیں، طالبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے ساتھ لڑتے ہی نہیں ہیں۔ ان پچھلے 9 صوبوں میں سے 8 صوبے ایسے ہیں جہاں گولیاں ہی نہیں چلی، جہاں مزاحمت ہی کہیں نہیں دیکھنے کو ملی، جہاں قطار در قطار جو ہے افغانستان کی فورسز نے سرنڈر کیا، اور الزام پھر بھی آخر پہ کس کو دیا جاتا ہے؟ پاکستان کو دیا جاتا ہے۔ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے افغانستان کے اندر کی، اور اس پہ ہم نے آپ کو اوورآل بتایا ہے۔ لیکن یہ جو اشرف غنی کا آرمی چیف کو تبدیل کرنا ہے اس وقت میں، یہ خود بذات خود اس چیز کا اعتراف ہے کہ اشرف غنی ناکام ہو چکا ہے، اس کی فوج ناکام ہو چکی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔